sere fana be giri fon kul fana be giri nan daga babila nan daga kedde be ogeda khibare mugu nan di kusura ngiri nan daga bani israel an ko nyakulu nan daga recherche de beri ina keti telle ina no kubate wutu ida nari ina wara jamane mizenga ina safandi debe soron na torturi sunna nyengene te la fayni kende be agilimine kenyugo gilimine agiri atogoni Robert Colin Fidi Allemagne nyana agiri Allemagne jamane nga a 1899 adaga babila gidaga agiri bate be worno kenni tege be geni siki babilan ko ngeni kabe no nga tege adi tege ke go wutu adi maneta na wutu adi ba fe wutu adi do fure no nga ada degi jamane nga kenya fay ki mize nga lenki ki babilan ko mbate nyane kenga kenya fay ki mize nga soronga telega tela fay ken Robert agiri Allemagne jamane nga Robert Colin Fidi akengiri Allemagne jamane nga a 1899 agiri daga babila agiri daga ke bate wutu ada geri soronga tela finna fay angana worno kende be feti babila ke Robert ya daga babila daga ke bate wutu daga terin kandano usorobe ugi khibare kono duna kama nalaide lenki kota tuwa ngi maga na burengi maga fankan ya halla fankan yan kori fankan fofo suge ni duna ogati ni fobure nyani idi foriti kebe la gaso kosono na sugirindi awla mayde kengirindi itimanne irini mathematikin kille nyani garni duna marati kenga jate kenya bureni jate nyantu a umpo kotenga irini duna marati jate nyan numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 01030405 irini duna marati ke idike jangoro ritia na hadamare mun chogolaga kebe kama sasa sere suna megi wuretu sado jangoro ke ga gilli jamanun choron kilungu kenga jamane lemun kilungu kenga hadamare mun nyaka ga kala kota su furenya ga jamanun nogonga ida ha gollul laga idi kilul laga di frontière ni laga habiyo nin taka terene wayasi yun qoto awa hiju be ga nyana makka ken qonna gungi sondo menga ogana to na alkaba karasasa awa itinia diga menya gilli khawla soron kabana hiju ngati killia kenchu ke politique nogonga kenya litike corona Allah getin challi farengeti sallallahu alaihi wasallam ona sappan cigindi ona ntolongo nan keri kerime ona maga fanke wala shaytane garono awa shaytane gore la do bogo bakamede corona nyan shaytane po gore nyai kubeni ge deberi kunyan shaytane po gore nga awa iridi jamanya idi sere bane bero sere be gara salini ina bogo bakame wataka hadungene ka ide lampunta gon koy na ko yalla inanti angeti nan khawa salini mogobe o kuri ken challi mogo yilla na sababu nya sembe ngoy ifarengeri ko mogobe sallallahu alaihi wasallam odi ken challi mogo yilla awai tongono ku sharia nya nogonga odi salini ta Allah sharia isasa de o salinti ku sharia nya isasa salle ken Allah khallenya sume na Allah khallenya o gaddu aw bene kharanga ken Allah khallenya khapo e kebe gimaga nizamu be programme be gima o sallem programme o misudu nogonga ilantoro no misudu nogonga o misudu no khallenya o mimbar ni no khallenya khaydi fo ade beri kebe laga yi programme kerondino kama misido nogonga o gaddu ngene tekenga ido bo ko baka misallenga silamini khada ya gangu oy fi no ngati programme be garini egen technologie be de beri asembe o korenya nati kinanga nalo kenalo ani lenga garni sembe kita duna no nga mula na dunama kenalo alini na le hadamare mu manipule na le hadamare ma ku manipule na li sorongu birene sorongu kalla sorongu deberni sorongu fabrique ne kenalo alina deberi lenki a kenalo fanka a fankan korenya ni ay docteur a gundo minene ay economy dominene ay sahan dominene ay hadamare ma ku dominene ay breke me dominene ay yigande dominene ay fofo su dominene nyen kama ha ganti kebe bane dominene nyen kama ken Allah tun ka gonya zil jalali wal kirami koronta ona Allah fayona Allah dugu Allah worni fankanto kuide sembento ide kha sembento chembento zili jalali wali kirami zul quwwati limatini ken Allah ide ay brene de anti tigono anti gingono khen ko kan taragana ami mungu ha wa ma kana rabbuka nasiya Allah anti munguno anti faritini
وما فرطنا في الكتاب من شيء في شيء الله مي فارت القرآن كي نغنى تعرباني فارت ينتي نقصوا حرف باني سوغادو الله جريتي مانا بابا وريتو كيبي غانينا دون الله وريتو kebe ganta ka wanyana duna Allah wuretu kebe ganyana lahara Allah wuretu lahara kalle falle kebe ganyana Allah da suriti ke qur'ane no nga da su bangandi fofo sumi to Allah ge maro ke qur'ane no nga natu na su kinoko ami faretu fofo hari ke nalo do ke awla maro ke fofo su ado ke technology burebe ga kumaga ado ke kilu burebe ga kumaga ado fofo su ga kilu burema kumaga Allah da su bangandi adi manne ko la tufsiduna fil ardi marrataini hari ni bonondi ndi nyen kamatani filia wala ta'alunna uluwan kabira hari ni kemparandangi en kempanya fayke kada hada mare mum pay ga kala mo be ga birinti iga boreje gini yan kana mo be ago fanke ngana giri aganari yitu mo intenga gunne ngare men ga boreje guni yan kana mo be hada mare mum ga boreje guni yan kana kundu nyen kam Allah tege komo nyen kama nallai yonkin kama nallai adamare mu ku kama nallai yukunyi me kama nallai ka Allah mi dangi ko meda bo ye dunaide angi bo bane angi yada bane angi fo bane angi sanku bane an fo sunya sondo me ke ambara hasida hu bonon ta hu sondo me ke ambara ayen terin kanda no fi no o fi no o ganati onallo ke pala begi maga ke politiki begi maga sino ku sikki kana dangi sino ku nakati kana dangi ke be ga bangeno suiwal awornio semben tampingu agana ni khairi ga pingo yo sembene to na deberi anga khairi amula kamanda warake asa hanna imi maga agana birabiri meda agana karakeri meda khabira be angere kencembe wallahi billahi mangani ke pingu arodu ke ngantanti to kinjamane ke ngantanti kama o tampide kama na hinno la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin o yonki nunkuti o tampi o kisimani tampi o ko ni tampi o mama ni tampi o burunyerun tampi o kabila ntu tampi o dambe ntu tampi soro fono pay nyi ngure ido to daga o ga fay ke to pay o kerni sa ngana fure ngor telanati ye fulane kentu o fari ni kenki Allah fari ngadi sallallahu alaihi wasallam ati ko ta worni o gana tele furuntu je khabra fure ngana danga nasiganga kawane anga jeli na daga tenga kama anke di ke kita fulana Allah mfoto ganda anke ngi boke duna ke to ganti kundunya ilenki terin kanda non kundunya ide sere su gana karatare tare gana kama ngadi sa ngana daga tare gana nga khairi gana nga ona Allah nyaga Allah na duna lahara khairi kidanga khanke mbogu nyanga man katendo jambendo hasida gundo bonontaru anti fo wala yonki nga baka mo be lenki hada mare mo nga kala kara mo gonda bejwa fitina nin lo mo de bu no nga oga baka me oga meker ne khafu fo gulle pay fo binne pay fo gile pay fo dipe pay mana anti gajange biya imedo hokku gate gajange biya Allah fare sallallahu alaihi wasallam atiki worne haworni fitine haga meker ne khafu kallana nyi mento tigeri kapalle manke diga me menti sere sula kay ore komi kama keke nyega jangi yonki ngabono sumpunga kutini jike ngabono oku ganta ka fitina nogonga o ganta ka akhiru zamani nogonga o ganta ka dunale gere nogonga Allah ga jangu nya fay go ga mekerni na burunan kawa kefini meti kiyaiba na burunan kawa muruni tikiyaiba debunnan kawa kerene tikiyaiba sumpunnan kawa kutini tikiyaiba jike nan kawa bonno tikiyaiba khalla ribane ko kengono antigillu li kulli murimbi ma kasabati rahim sere sugere kebe de berange roti kebe anga bakate soron daga o terni mo ko na ada khanyengene garanga wuronga hana na filange bende bernati kama ndo fulane ga ke fitna no nga ger kebe wori doke annin ka kuinde min kay tubini angu fo walla wanter na la kamiya ga ngawal igede an kotu dan kulinga ande la kamiya ay to kan no nga anda hammenna gira anda hammenna gono qabila Allah talaqami elelu na dundora gon to kan chondo men Allah ti tubini na ka wadun ta gon to kan Allah ti tubini Allah ti hillene Allah ti sancede kam nyinye birenga afay bonno ma birendi tubo go nyinyen kam ma hada mare ma gon pay bonno ma de bunta ren pay tubaka jamanu ta ren pay tubaka na lato baka hadamare mo nga waqtul uzla duna legere ti wakati worne hadamare men na qawa uzla nya de bere uzla ni kan nga na lato baka soronga ando sere suna maka tagu an breke na maka bono an cila ma ko kenan timme a wakati parinde fitina nga katinya uzla
kantele minne gunne so anga na rena daga nyino na xexe sorongo do gunnum batenga kuncara kanti baka ma hada mare menyin kolla kuncara kanti surono ma hada mare mun kitte kuncara kanti surono ma hada mare mun tani ma hada mare nya kan punchu kuncara kanti surono ma hada mare mempre ma lulla ma fune ma seri binne ma yugo ma yagare ma lemine ma xesi ma mumunte ma lungunte ma wakante ma turinte e kenya no telemini sadaka ke suga nyinyen kamma sugu nyeme jogo nyeme selungu nyeme kennu nyeme nani nyeme sini nyeme nyogo men nyeme hadamare munyan caage nyana sadaka na bure lungu endanga duna lungu endanga na bure nkoni endanga kala anceberi ni kunga alla ni munyano nga kunga kempalle nan to ko kenga na ko sanya madubana alla gani kenya no ituma na ana ko samburu kanu nga dubana alla gani kenya na serenta ka filana ana ko sallaga nan ko iduna nan bi nan kurumin dan cegente ke ga kamu nga tele nga bini mogobe soron nangol alla di kenya nigeria jamane nga sine yugo adi kenya tabane sorongo finna la gamini ya garen le menga teine nga gede khalife teine agede le men khalife adi jinya wornde dagi yimben kama jinga khatene saro teine ngarini adi jillo gollen no nga allendum bellano gado gollen bi filaka na lemine moyndi mati en nan to bimbini ji worten kama lendum be khasubani ginu filiji gine suga di kulo ni keregi aji worten na lendum bellano nga na kabali lakam haken kalle mi tadu terete de duna suri kenwol Allah subhanahu wa ta'ala ya garen pay segene kamunga tirengi baka laqinga tirengi baka wure dunga segene kamunga ko ebito nyoru duna ga fayini maga sankuna gidaga no kube Allah ni kentu khano kutanante wa tele duji sayiru do sakaru do utamano gonga ado laza ado hawiya ado jahannam ado jahimu daga no kutanane maka ada aljanna golle nya de braga na aljanna ndari jahannam golle nya de ay wona Allah ko ni soro foga kebe mulla ado Allah ga kebe mulla enta bana fa'alu lima yuridu qadirun ala kulli shay kebe galinga lada ani kenya nyana fofo su sembe ngalla kempalen kama kuy woni mulla nyeke kamalen kide nan kallen ko yanga dunana wori finanu sadanga la haragari nangeni kebe dunana wori gamsu ku fitna ni karaw Allah ku tenda benchu nyaru ku fitna ni batenga sadaka burenda benchu bogu de ku fitna ni batenga wandi nyinyo gajangu nganya na tikunya nyinyo gumenga ti nyanti tina fai ado sandara mu wutiere ado police ngari ado zuzuri ado kem pitina ko belli ampa yan kallem pai inna ardallahi wasa alla nyinyen qore nyane daga fangem palle wono geji falle wono ananyi memuru duna ni kenya de nafsu kabilahi mogani mede magare nyakama mogani dunar tu bogumeya mogani me fitina mogani me dina bonondi afairino hamode bungori soronga sage tele gobe e poste ni nyaiga kanin tagana ga gilli o sutelle yaw bana sugilia asugilia ku sorogoro bano benigano gana nyeme ku generation benigano ga nyeme tan nakate sine kulle munga na nyeme tan kerege sine tandume sine ku benigari ni tellea entita gulu kembiro on chore kati mentono on page kati mentono nafsi be suni me amurnu serenda ga faranci goli nyawna me yiganda suri ni nyemeya goli nyawna kanguto america sunye menea kembiro anyana keta asunye mena anyana keta bane suni mewtu ataguma jumpai bangeno hari kanin pai ginalle mum pai jongini finani chonyo kanin no nga fonne e boneni fere nyere ngaiti boneni jopana karanya fonne tagumancu pay bangene duna legerin tagumancu dina gillen tagumancu onan dangi uga ban israelan ko be qissan kenya liti ke suwa ana hafta to interin kandano uga ke duna be no nga ko Allah ko mwani nyen kam may ga bono ndindi ada mare ma gumbono idi yere wura gumbo koyi idi fa o borana bako dina ngadi خسارة الفادحة الويل للبشرية عامة وخاصة للمسلمين bonenye hada mare ma gundam ben tuda ngani ke kam masere su gena hada mare me bonenya na gatenge na nga boneke gara den islami ni nyada nan kota suwa
Allahu akbar. Ka sharia Allah sharia nyani sharia ngadi o gana Allah sharia mbugu nyenyen kama nyenye ke bonno ma ya ti surono awa ku suro bara Allah sharia nyai iti ku sharia nyani oronta gona fay ilo de bunya ide bunga o de buntu kanyu ngi kitten no ngai di hora gumbe ge di silama gumbe ge idi kumbora ni bakadina ngai di utidi de gi jamanu nga idega ifilima ke fidina nga nan kitelo frenga nan kitenya filo andu ngene Kenya kembra nanya president angana ti tongo ya ngirindi no sere wara nan kursi e angana ken sinye bane angana dunge ke ngabane e anyeme mene fonti kempalle hadaratun fima mada حضارة فيما مضى شرق يدعم الجماعة على حساب الفرد وغرب اليوم يدعم الفرد على حساب الجماعة ngana ke ko arabe ngana saga soni ke nganga ma ko arabe butenti murene ngana ko soni ke mbani hadaratun fima mada شرق يدعم الجماعة على حساب الفرد وغرب اليوم يدعم الفرد على حساب الجماعة kota dangi silama gun kapitalinga silama gun solusationga silama gun dinanga silama gun pankan noonga fankan nyandango o maga silama gun awure ni Kenya yi Allah faren ki sallallahu alaihi wasallam kunyi jamangirindini serebane danga nan daga serebane korosi nan daga serebane dema nan daga serebane safa jama wujuna yugungu sete sinka mati serebane ya khawri jamania ori kiya sasa ori fankai sasa serebane na gira na daga debenkar serebane na giri ina delege ana daga jamanen kara ana daga yonkinin bonondi ti politiki nga do palando jambe ndo makrunga bomu nimboga to miki nimbogo marafani mbogo lobo nimbogo kafa nimbogo kilenda benchu wasailul harbi asubugu wasailul qatl al jadid asubugu oy fi no ngonga de oy fi no ngonga yalo la ken tare ko ilani ala taka ilene agan kati ille ona ille ken tare ko ona du brandi kunkiyenga ona kara kunkiyenga odo khairi na kara odo nema na kara odo horoma na kara odo salama una kara odo mu'mina una kara khasasa oga kiye benterin kandano Allahu akbar ita kuni jamanu nogonga idi yugunya warado duna nogonga ni manipule ga yankana jamanu nogonga hotel ni nogonga ina debe chungundongu to ordinateur nga na warakatia ordan kawa ke debe karnati ke kille ke debe soroga na kerin ko langa ke alloni idi duna jamanu ju karati ke o ko annabi nyimen ke nga sallallahu alaihi wasallam adi yugun cetindi yahudiya ningeri ya islame ya garen dampe mbora bake na fetu duron bagandi adi ka famu adi sahaba ni joki ay me angiri muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib ake dina ni dinanya asahaba ni ndike deberi tabiina ni ndike deberi salafu salih ni ndike golle deberi hal magambambane na ken formandi ken bane ama ora palangi jofo bangenia politiki nga suwa gare nga su maka jambe nga su maka lenki hadmare melaga jambe be da har lemina mbucha laga jambe be da kharifa itan palanda benchu bugo lemina mbuche narita ko jamanu kana su diga menteri ngada na daga telephone ngamma angi soron digan kanun registre ne angi vocal ni mutu angi sumpun kutunu anna sumpun kutu serente tun nantanyani anna kankara serente tun nantanyani anna yogumba gadi serente tun nantanyani anna debe ngurja serente tun nantanyani agana kunga tu ino debu ku fitnani nti soroni minne ini kani ndo gunne nya na telephone gido mena ganga iga kanin karna iga gunne karna iga fitnani ndebenni ita kuntoni komponya no kilimu ningi kata ventilateur ningi kata iganti kiewre sorobe ni ga burusu nogonga igi fitna na igi jarebini ko ga beni ga burusu nogo ko ga fitna na igi jarebini qa wallahi yawma tubla sarayu fama lahu min quwwatin wala nasir gundoni chuga bangene ko tabe de mandanta hayde fitina kutano ku safandanta hay duna halay me safana garin kamma qabillahi tallahi la hara safande to kama Allah giri be sutuga yugondo ya gare angere to kebi
odu muran la maka subhanahu wa ta'ala Allah nan tuba na sonun kan de bun kara na sonun ka hun dambe bononti no dambe nya fanke do gumaran katen o menyi ketu o de bu menyi ketu oni sumpuato oni khatiatu oni silimu nyatu oni horoma nyatu oni nanginne meatu na medema na yagalle ma ko lodo me na nga jikke kedanga oni kenya tu de bun kere de bun bono da rendi tu bogo de bo goren ta genya posukanin ta genya angana daga mbutun na kuti angana bogo mbutun na kuti angana ta mbutun na kuti angana simma mbutun na kuti kenye bane wose wi lo gago soro goro nyeme soro kotinto nyeme mabana mbano kungana nyeme kemire ka fani na uti ka fa khen kunton qobe age gobeti na burebe Allah wurnantin di yawmal qiyamah Allah fare sallallahu alaihi wasallam hajjatul wadaya di manne ko na sagi ati islamin ndanga la tarju ba'di kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'd kama ga yilim palle haga nyana kafiri islama gum palle kama ga dunga kafira ko ngadi bane sugi funen karni kama ga dunga ken kama ngana ghairi kino angano kanda terin kanda no Allah subhanahu wa ta'ala di kusuro kono da Qur'an no ko kebe imagan kutoni kanninga azullu wal maskana komo lampunto nyani al khidru wal khiyana jambe nyani maga khira burkute nyani ma wa kullama ahadu ahadan nabazahu fariqun minhu duribat alayhim dhilla wal maskana kullama ahadu ahadan nabazahu fariqun minhu inji laydu timmandini yahude jambe ne abada hay jamane nga haytu jambanto nyani idi muhammadu jamba ida Allah jamba idi qur'ane jamba di islama gun jamba idi annabi nyumun jamba jambanto nyani jukuni ke Allah di magan kutonko qur'ane no wa min sifati mil jubunu khaganta gungiya wa dha'fu ado lampuntagu la antum ashaddu rahabatan fi sudurihim min Allah لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر على ركيكم أتيغنا وري حقا نبي سو نبي محمد عندن جماعة إكنا هيا إبوتو نيانكوتيني إجوتيني حقا نخاقانتو نياني إنت حكرني ما فيرا بركوتي فيرا فالي أني وريدو نياني غاكرني imbange imbobu sele do silamini na mekita ina bomu nin chogoni ina marafa nin chogoni ina fofo sogoni silamini ndi ina menyi barahana wor kebe la giflin keni magan kuto nya qur'ani no imagan kuto ni kanninga adamu ittihadi kalimatihim wa tafarruqihim wa ikhtilafi qulubihim bal wa ashaddu tanafuran ba'sum bainahum shadid Allah dike ko qur'ani no i haya rengi ya kundunti memulla khini me gemme me islamini nya kamma inti memulla de inti memulla yahude do nasara inti memulla yahude ni nduru inti memulla nasara ni nduru inti memulla togo ni nyaniya kabila ni nyaniya dambe ni nyaniya ba'sum bainahum shadid igana me kita ga kebe nyana me bare sutina ngana fulane kita khairini menyi min islami nin kamma Allahu akbar ko an korige me ikamma kempale kunge mo ku kamma ko ku korige mi kamma ya silami ninga ni memu gi kamma anyi surono o kori memu ki kamma o kori gemi kamma o kori me famu ni kamma ido bogo bakame idi yogoni wutu idi kafudwa sorobe ni ga nabure mulla sorobe ni ga duna mulla idi kumpitina idi jarebi di kafudwa naburu kanne manyade angere nabure kono abadatal mali ka abadatal shaytani nabure batana no shaytani batana nyamba Allah ifofo nyana do nabure batte Allah ifofo nyana do nabure batte odi duna kono de sahaba ni bara duna ko rinini Allah fare sallallahu alaihi wasallam agari sahaba be khay nangiri madina na daga haybara nan tan daga laydu be gida na wakati yahuden na wakati linakiniya i daga di manenya idi neneti ya garunya anti kera gana anna kera gana tu muhammadu danga hawai mi fokita mi ati ngeri kebe to du falla ayam posunda dunadi no do fengan ke kanallai iti bi haza ghalabtumuna e keta hamo fankati kiyai haganti jambene halo fankati kiyai mene ogi sage jambene do fanka o sage o da Allah jamba
odi fare jamba odi qur'ane jamba odi islama gun jamba odi dinan jamba odo yimeni jamba odo sumpun jamba odo khatin jamba ido fankai ta ko ido tere nyinya la yughayyiru Allahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah no yilla no gemi yille gedi, Allah no surondi no gemi suroy ngan yagedi, o gemi suroy wutu anyana men agotinya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Inti memu la khiri memu woku kama serebe ni magan kutongi nya kube ne ogiri ko surobe ni ala halangi ni ma ala hala bi alla giri ko qur'ani no on yallo ko anu ko mo taga ma alla andi taga mo ko ma ndo yime taga alla do su taga ati walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum mo gambore bako dinakiya kempalle into mulla la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Inta hawalla uji fetena hay hadini meya kekerinde migan hayla ni baka dinakiya konta hada ifetono ya odo qiyaman nakan kunde fetono kuide khalla ni bogo bako. Allah fare sallallahu alaihi wasallam yahude ni limanan ka gonta Allah fare nga ibara sukene da Allah diga me akhi sogonte ngoy Allah ti Allah fare da fa innahum la yukazzibunaka walakin zalimina bi ayati llahi yajhadun. Iwotu Allah diken ko ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yalla faren tu khigiro mukutu mo be Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam yahudi ni habra al yahudi aginya islam yadi manne ko inni la ukhiru li Muhammadin bin nubuwwa aksar mimma ukhiru li ibni bil bunuwwa. Ati annabi nyimmago ndunge hanatu nan ndunge Muhammadu danga nan koto nanga dunge ni lemmenda asiginte ngati lemme nyaarike ncoko ntege Muhammadu annabi nyimmago nan koto har nan ti lemme ni lemme ata dangini kunga ni yahudi ni be kundinga Allah yi kundunga Allah khallenga kungu togumulla kumu baratongu ya bada. Allah fare sallallahu alaihi wasallam ati duna gana gilli Allah warni islamin inde mega yahudi kerni. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتلوا إلا الغرقد فإنه من شجرة اليهود أخرجه البخاري. أبي هريرة رضي الله عنه أتعالى فارنتي صلى الله عليه وسلم أتي دونانتي قلي يهود دو سلامي أوغي بجانجي مرودو مينغا أوغا ميكرني أتي سلامي نيني كرني يعني كرني ميغي ورو يغيرغا جدوم بالي يغيرغا مغو جدوم بالي إنارغا مغو يتوم بالي أتي ما يتنجي دي سلامي نغانو يا مسلم سلامي ليرة يهود مبايم بالي جيرن ناتي سلامي ليرة يهود مبايم بالي سلامي نارغا ناكري ما يتبانا كنغي خرقدي يهود نيني تني كنياي أوا كني تباني yahudi ngana mughafala gati sefene akhraja al-bukhari geli geri kentu na Allah farendi ke digame ko iso kunte ngalla farenga iso kunte ngane bi nyimma ko iso kunte qur'an ya wotu muhammadu gana kebe ko antigilli idi manenya kenyi te am fay kellenki yahudi ni maka jamane no nga lemina mbuche Allah tenyi na maka ya gare tenga maka yu gore tenga maka ini keite sogonoti gobenya gajange ngana ti kipu ina urutele kunyitwa iso kunte ngena ndikeite ti koyni khayitun cuyi hayiba na makeite kenyari legi ke khar qadiga sogoni jamane ngai wotu sorongotu angana degi jamane ngai te ite su sogono ke khar qadina qoto ite su sogon na qoto ke khar qadiya wotu sogonte ngona tiga jange ngorni atinto antakalato ani ibn umar radiyallahu anhuma قال صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تقاتلك اليهود فتسلط عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي وراي فاقتلوا أخرجه مسلم. ابن عمر
Umar ibn al-Khattab le nyugo Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma Allah gana yampi suma adalla farenti yahude ngorna hakirndi hado yahude ngorni kirnde ndeberi magi wuruna daga mo ko giden pale ma giden ngeti muslim liyere de ya islame ke liyere de yahude pain pale lara ga nakar awurni e kille suga do rempa woyime e rempe o haya renti ga kusoro kerni mo be ana ada nga Allah anterni kusoro de maya Allah anterni islamini de maya Allah anterni dina ke de maya iza ja nasrullah de meke riniyaw Allah di nasru fonon de be di nasru filande nga Allah maka kenya ne kebe ga murni islamini ma khana tu nan tolanti yahude tunu nan ko tallay de ikhbare ngi qur'ane no nga o gede aya dan tan to be wori wutu kenya fayki o gede sharunya o gana to nan la tafsiru ngomera suwa lenki ki enta nyamana ko menen ta nyamana oni fo akono ta ona sigi ka silamini nga Allah subhanahu wa ta'ala awurni silamini ndema awurni silamini ndema awurni silama gundema awurni fankatini silamini nga kota silamini nga siki iga ko Allah ko makker iga bone suka may bone ke na subugi maga ni yillandi kata Allah masi worni masi Isa ibn Maryam worni adara pongutini silamini nga adara pongure kerindini kembre yahude nanya masi dajjali dara pongure kerindini feddu filiyani iblisa fedda ado Allah fedda iblisa fedde ada Allah fedde yahude na kerindi iblisa fedde ngure silamini na kerindi Allah fedde silamini ga maga gortide nasru ngorni de me ngorni ayigi lallay subhanahu wa ta'ala sasa onari tambutugebe iga deberni odi fitna fana yade fana odi kembangando odi fillande mbangandi kebe ga duna no gonna la warake corona odi bangandi tambutugebe iga nyana kuduna no gonga ketun kanyugo be gigiri babila agedigi keradi gi daga jamane nga gisanqi ifo fo sugi bonima khari ken jamane nya fa iraq lenge khari iraq jamane mpay ga jangelo iraq khari iraq kara idi salamu kereti tambutugenya idi iraq karati tambutugenya wallahi basharu fay ke suriya lenki ifay tambutugenya kubeni ga yamani ga soron kerna suri yahudenya su tambutugenya se fe foni ndu koy nanti tunka nyugu beniga arabun jamanu ngalenki sulesli ne yahude nya isu kismani di xoxo ni sunu yahude nya yahude lemundo yahude kismoru nyani ilandi ke dina de mana ilandi ke dina dafana tambu tuge nyani yonkinga idi gomu daga menyi I kharan kompondi kompon ko renga di beti nokuninga idi gundom bagandi di kinya ila ga duna marna mo be lagi tambo ni tugana mo be khatambu tugan tirena Allah ya Allah ta khane Allah tumungulu lenki mi wara dunay lenki mi wara sorongi kerni faranci di kursi Britanie di kursi Angleterre di kursi Amerique di kursi o gana to na loketare ko nga wuro nyallo no Kenya tono asu sine ngire asu ko tangire sorobe ni gedi deberi toro o to ngire asu yima ga sefa foni no garang islam ni nyallo yima ga sallallahu alaihi wasallam aga bangene agari ni Madina agi khatana baka Madina de khatata Allah tun ka gonya Allah antani bagandi Allah ni ku komotu nan koto ko Allah anti nan bugu iya ni ku bani Israila kontu yutu yi ngan yentu isodo muntu ken tambutu ya faike o maga duna no ngani nyen kamma ay duna su kamma khay islaminin kamma kheren khare akhire kharen tan islaminin danga o beni geti la ilaha illallah muhammadar rasulullah itinti feto no ide idoni meya terin kandano dina ke kama nallai dina nde manda nallai awa kusuro qisanya faiki yigi bogu sorobe ni ori la game annabi la ibrahim alayhi salatu wassalam aremme isyaqa kenya sogo dinini isyaqa ali yaquba sara ali aisu sara yaquba are moni bani israila konga ori yaquba re mo beni gano odi jate kon hadanga lenyu ko tambro fillo e to ko din khani jata hadanga iya fay ko kunya sogo li fay ko Ismaila aken chogodini Muhammad sallallahu alaihi wasallam agir ya garebe wuto aken mi fete Arabia agir ya garebe wuto Kenya ni Yamanin kenga Kenya la Arabe le silenga
arabe nyimme yimeni kenye atogoni Midad bint Amr al-Jurhumi akembo bani Jurhum yai qabila be gatini Jurhumu abu kenyai alla gano gomdi sahabai na sahaba gomdi o sikire o gari fonne be kita ko alla ko mo kibare ngatu a ko kan pa gana sahaba kita gira Allah hagana sanku kita gira ko ay ado shaytan timenta hada mare medanga aqulu qawli hadha wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim wa atubu ilayhi innahu wat tawwabur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awari ya gare nyano mukulu jabira nambo gili magale ya bisela kene le foke 002 127 80 36 11 17.